Sir! Sir! What's up mga katropa? So today's video, dito kami ngayon sa Barangay Kawas, Alabel sa Gani Province. Munsa ka? Munsa ka? Asan ka? Namin karon diri sa Angel Firing Range Test drive. test drive. Angel namin karon diri sa Angel Abajo Firing Range. Among i-test drive ning baril nga bag-o nga issue. Kabalo mi sa competitive kami bag-o ba ni bag-o ni brand new. Pero tong Valentine's wa ka natirahan. Wala kay mo. Nati VIP lagi oh. Kisa man niyo? Ma'am. Si Madam Milay. Isog ba? Suplada man. Suplada man. So, welcome sa firing range guys. Sa Angel Balabaho. Check number. Ato mo sa safety area. Ayaw, bisag asa lang ha. Hi Chef. Morning Chef. Morning. Welcome to my vlog. Morning. So karon guys, permission muna kami para mag-accounting at i-safety yung mga firearms namin and some announcement din po na ibibigay ng aming officer. So bago magsimula, ito po ang unang gagawin, reload magazine at para maiwasan yung accidental firing. So ang mga tropa Ready. yung mga kanilang mga firearms. Di yapon responde siya. Di yapon responde. Sir tagasa ka sir. Sa USDB ni. Dili ko kiyasain. Snap ya. Do mag-mining ka sir ah. Sigurado may ni master yun. Sir asa ka na-assign sir? Sa US. US. I-import lang ko rin. Ah, ya, tibayo. Oh, you speak in English daw. Tagi kagog US. Oh. Assure. Ispo ay pahimulsa, may gukas kamera na kami mulsa ka. Okay, hawakan yung rifle niyo, gano'n, no? Nah, ayun, pinakatibay nga miss ko. Sa picture mo, cracker kayo. Quick game, ay pabitay kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. So, naisip ko, nag-initiate na kami na i-expire. Okay ba yung initiative Yes, sir. namin? Very impressive ang imong initiative, sir. The only chief of police nga nakahuna-huna yun aning initiative. Motong gi-brought out nako kay supply officer ganiha. So she came up with an idea nga i-compel niya ang ubang mga MPS nga magiuna ni gihapon to familiarize with the new equipment. So si Alabel MPS ang pinakauna naka-initiate gingunani. Og syempre bago sugdan ning test firing, mangayo kita og guidance sa atong mga Ginoo para safety ang tanan na walay madisgrasya sa tropa. Unsa ka sir? Unsa ka? Poto. Magdidilig kami. Ang 14 nakapoto ka? Mamaya pa pagdating ng bahay. Before I will start, I just want to convey my amazement to the initiative of the Alabel Municipal Police Station for having this kind of training. So, kung diri ka sa PSQ, makita mo gud mo unsay nahitabo dito sa Ubos, and just like what I have said a while ago, kamo ang unang station nga naka-initiate og ingon aning nga activity. Og in response to the request of the Chief of Police, I am not supposed to be here tungod kay I'm not feeling well for the past month. Niatake ang sakit sa tiguang. So mauna nga akong agreement is motudlo lang ko sir pero mulingkod lang ko ug magsingilas lang ko. Mauna nga pasensya na mo sa akong attire. Tungod kay my transmission is not cooperating. Anyway, the important is I can download the Chicks boy ng skills Alabel. that I have to all of you. Tungod kay
Lover boy ng Alabel. hindi. Operator nga kabalo siya kung gamit sa iyong equipment. Siguro ang atong knowledge sa M16 is quite basic, and allow me to introduce some modifications, some enhancements. As you can see, they are very much different. They evolved, from a simple platform into a complex like Galil. So kinahanglan nato siyang estudyuhan tungod kay kung mag-acquire lang tag knowledge dito sa YouTube or mag-acquire lang ta, mag-presume lang ta nga kabalo kung mo gamit nini, is different. An operator should once in a while visit the firing range to know how's his accuracy. Okay? To impart my knowledge tungod kay I am not undermining the ability of all of you, pero sa 7 ka MPS, it's very timely so that we can regain the confidence of the provincial director, the admiration of other personnel sa ingon aning initiative. So mao na nga tagain ni justisya ang effort sa ato ang chief of police, sa atong deputy tungod kay para ni sa atoa. As we see, medyo lahi ang yung pamanit sa among pamanit ni kapilitan, mas hamis sa inyong mga panit, that means to si magdugay pa jud mo sa serbisyo. And you need to be equipped with knowledge. Okay? So makita nato sa atong pusil, this is different from the M16A1 that we have. Tungod kay this is an AR-15. AR-15 siya in the sense nga wala siya automatic, kundi semi-automatic lang siya. The cyclic rate of fire depends on how we are quick on our trigger. And as I pull the trigger, it requires you maybe 13 pounds to break off the trigger. Okay? And so as this piece of equipment, makabugat man yung pusila. Sir, bugat-bugat yun na siya. So dapat ang mga batan-on may mugunit nini tungod kay peer experience. Kung mag-operate ta nata sa bukid maglakaw ta, ang usa ka gaan nga pusil is magbugat na siya. Plus the basic load, the magazines and the munitions that you are carrying, I doubt if you can advance the penitence of this equipment. So mo nang kinahanglan sa police is himsog siya. So let me discuss about this one. This is an M10. This is a 5.56mm firearm. It is air-cooled, magazine-fed, shoulder-fired weapon. Okay? And it has, unlike the kada bitong karaan natong pusil, it has a detachable rear sight and front sight. Okay? So, almost similar to the weight of an Elesco. So, familiar kayo mo ani. It has a retractable butt. Okay? For long engagement. So timan na nato mga kauban. Ang atong firearm is just like our arm. Our arm. Way kalainan sa atong kini atong braso. The ammunitions that we are using, they are our hands. They are our hands. The two components of our body should be in synchronized. Maayo ang arm, maayo pud ang kamot. Nga naman ang bala mo rag kamot kay mao man siya moabot sa target, siya mo sagpa, siya magtulak, siya ang manumbag. Okay? Oo. Kuhan mo dito, kung kinibitang red dot. Tindugan daw, sir. Okay. So, nag-lisod ka sa kay Trigicon ang imong kuan ha. Okay, this is a Trigicon red dot. Functional siya. Wala pa talaga. Only decoration. Nga naman yung ibutang nimo. Nalubat. Pero okay siya. So dapat is pagbutang nimo din naa siya yung battery tungod kay kung pang forms lang siya. You will have a problem kay dili nimo magamit ang iyang iron sight. Right? Okay. Yes ni ani nga pusil is ang iyahang tawag ani kini bitong iyahang bolt cuts. Sa sige nimong gamit-gamit maputol siya. So as much as possible you take care of your bolt cuts para ingon nga dili siya maguba. Siya sa mga right-handed. Okay? Friendly siya sa mga right-handed. Medyo maglisod ang mga left-handed. Okay? So mao na ang weakness sa iyang model tungod kay para lang siya sa mga nabay left-handed din nga ingon ani nga issue. Sergeant, just adapt to the model of your firearm. Okay? Pag-adapt lang jud mo.
dakan sir, dakan sir, dakan sir, dakan sir, go sir, go, go. Okay, that's good. Bantay sir sa ugat sir, bantay. That's good, that's good, that's good, that's good, that's good. Go! Don't rifle. Okay, figure out, figure out, figure out. Sergeant La Torre. Kita naman target. Okay, here we go. Shooters, are you ready? Ready. Stand by, 3 rounds. Let's clear. Stand by. Gun. Open the action. Open the action. Open the action.